যে খবরের দিকে নজর রাখবো, কলকাতা এয়ারপোর্টে হাতাহাতি। কিছুক্ষণ পরেই দিল্লি থেকে ফেরার কথা ছিল, কলকাতায় ফেরার কথা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, এবং তার ফেরার কিছুক্ষণ আগেই অভিষেককে বিক্ষোভ দেখাতে এয়ারপোর্টে পৌঁছন বিজেপির সমর্থকরা। এয়ারপোর্টে জমায়েত তৃণমূল সমর্থকদেরও। এয়ারপোর্টে দুপক্ষের বচসা, তারপর ধস্তাধস্তি, রীতিমতো মারপিট। অভিষেক আসার আগে বিমানবন্দরে রীতিমতো উত্তেজনার পরিস্থিতি। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরার কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল, এবং আমরা দেখলাম যে কলকাতায় আসার কিছুক্ষণ আগেই রীতিমতো উত্তেজনার পরিস্থিতি কলকাতা এয়ারপোর্টে। হাতাহাতির ছবি সামনে এলো। অভিষেককে বিক্ষোভ দেখাতে এয়ারপোর্টে জমায়েত করেন বিজেপির সমর্থকরা, আর এয়ারপোর্টে জমায়েত করে তৃণমূল সমর্থকরাও। সেই দুপক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়, তারপর ধস্তাধস্তি, রীতিমতো মারপিট। অভিষেক আসার আগে বিমানবন্দরে উত্তেজনার পরিস্থিতি। কলকাতা এয়ারপোর্টে উত্তেজনার পরিস্থিতি, আবার সেই উত্তেজনাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই, যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। বিক্ষোভ দেখাতে এয়ারপোর্টে বিজেপি সমর্থকরা, অপরদিকে তৃণমূল সমর্থকদেরও জমায়েত সেখানে ছিল। দুপক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়, তারপর মারপিট, হাতাহাতিতে পৌঁছে যায় পরিস্থিতি। कुछ लड़कियां आए और उनके साथ एक आदमी आया था जो पीला कलर का कुर्ता पहन के, फिर उन लोगों के हाथ में अंडा था और वहाँ पे उन लोगों का झंडा भी लगा हुआ था। थोड़ी देर में जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया ये कल्चर प्लीज मत रखिए। उन्होंने बोला ये हम आप लोगों ने सिखाया, जो झमेला हो रहा है इनको आप यहाँ पे रहने दीजिए, अंडा वंडा मत छोड़िए, कोई प्रॉब्लम होगा दिक्कत होगा तो आप बोल दीजिएगा, तो यहाँ पे खत्म कर देते। फिर उन्होंने एक लड़की और जो हमारे साथ थी वहीं से आर्म्स दिखाया, थप्पड़ मारा, सिलतानी किया, उन लोग सब कुछ करके वहां से धक्का धक्की करके अंडा फेंकना चालू कर दिया। हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। देखिए इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए। सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगी।